हाय हेलो जुआर जय माँ समले वेलकम करछे फेरी गुटे मिनी ब्लॉग थी। तो आज 30 दिन चैलेंज नंबर डे आज 7। तो देखी पड़ दुकान के मैं बाहरी गली न। तो এটা আমার জায়গাটা ছকে পলে আসলি ন। তো দেখি পড় দেবো এটা। তো दुकान के भी এটা পলে আসলি ন মুই दुकान रे काम टी होचे काम वा सारमी आओ फिर ভিডিওটা এতকি যদি লাগছিল ভালো লাগলে লাইক শেয়ার ফলো টি করে দাও তোমার ভাইকে টি সাপোর্ট করো।